un invité. Donc, معنا une jeune étudiante من اليسات وتحديدا من توني روبوت. Alors, كيف مرحبا بك؟ Donc, كان تعرفنا هكا بروحك شوية؟ كوثر الحربي نقرا بيولوجيا اندستريال 4 اني في اليسات. مرحبا بك. دونك نبداو بتوني روبوت. قبل شنو هو توني روبوت العباد اللي ما يعرفوش؟ باهي توني روبوت حكايه باهيه. توني روبوت سي اون اسوسياسيون بدات الحكايه في 2010 و la principale activité نتاع توني روبوت c'est l'organisation de la journée nationale tunisienne de la robotique. Donc la journée nationale tunisienne de la robotique شنو هما les compartiments نتاعها مش تتكون هالجورني هذايا؟ أول حاجة نحب نقول لي توني روبوت 2018 c'est la 9e édition. باش تصير le 22 avril 2018 à Nissat. وعندنا 6 axes. أول axe هو le gadget challenge. C'est un axe, dans le principe, c'est la conception d'un objet, un gadget, à but humanitaire qui pourrait aider des personnes ayant des besoins spécifiques dans leur vie quotidienne. Le thème est Tech Care. Les participants devront faire la conception d'un gadget pour les gens qui ont des maladies orthopédiques. Donc, نصنعوا حاجة منها القيمة السيونتيفيك نتاعها والانجينيوزيتي اللي فيها ومنها ننفعوا بها العباد هكا. Où le prix il est très très important. La prise en charge par un incubateur le gagnant pour créer sa start-up. Oui, très bien. L'axe الثاني جديد. On est très très heureux par l'annonce de l'axe D. اسمه All Japan Robot Sumo Tournament. Japon. C'est une compétition internationale. C'est أول مرة dans le Maghreb et en Afrique. Future Robots 2018, le 22 avril à Nissat, aura lieu la phase de qualification à la finale de cette compétition. Voilà, c'est bien. Donc, l'opportunité للناس المغرومة بالروبوتيك باش يشاركوا في une compétition internationale. وفي الجابون عادة ما بين البلدان الكل اللي بحق البلاد اللي معروفة بالدومين هذايا. شنو عندنا آخر؟ عندنا en troisième position, le troisième axe, c'est la Ligue tunisienne des champions de la robotique. C'est un axe à l'échelle nationale où il y a 2 robots au moins, sont en compétition autour d'un thème particulier. Le thème c'est The Rise of a Nation. On a 39 équipes participantes de toute la Tunisie. Voilà. من الفن فكيت هذوما والا les participants justement احنا يمكن نعرفوا اكثر توني روبوت ça pour éclaircir للعباد اكثر. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il y a des critères pour la participation? Comment ça se passe? Pour la Ligue tunisienne des champions, il y a bien sûr des critères. On a des cahiers de charges, les robots doivent être conformes. Il y a une homologation, il y a plusieurs étapes pour que les participants puissent participer à la Ligue tunisienne des champions de la robotique. Le 4e axe, c'est le challenge 24 heures. Et comment? Challenge 24 heures, le principe il est simple. Il se répartit sur 2 journées. Le jour J est une boss, J où les participants qualifiés, donc une phase de qualification au préalable, ça y est, le 18 février. Entre 34 équipes, on a retenu 12. 12 équipes participeront au challenge 24 heures, qui commencera samedi 21 avril 2018. Les participants à J, ils ont un cahier de charge, ils ont mis un robot en 24 heures conforme au cahier de charge. Ou le jour J, je vous connais pas. Oui, parfait. Le 5e axe, c'est l'exposition des parties de le hall de Nissat, où les industriels, étudiants et amateurs, intéressés par le domaine. Voilà. Il va présenter son produit, bien sûr, relié à la robotique et tournant autour d'un thème particulier. Bien sûr. Thème Tasneo Entertainment. Donc, une fusion entre la technologie et des domaines comme le gaming, le voyage, l'art, la méditation. On a 8 participants.
وباش نكمل un axe dont on est très 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 fier في جونيور روبوت اللي هي جونيور روبوت جونيور. ديما الحاجه اللي انا الحق فرحني على الاخر خاطر نرى برشا صغار في دومين كيما هكا حاجه تفرح برشا. Et qui fait l'exception par rapport aux autres événements de robotique, on va dire ça comme ça. Intégrer صغار في الحكايه هذه c'est très intéressant. Voilà, donc Junior Robot Junior, il s'intéresse aux enfants et aux jeunes adultes entre 7 et 17 ans. اما سيتون ترانش تاج كبيره شويه كما مش مقسمين بطريقه معينه. في جونيور روبوت خممنا فيها الحكايه وقسمنا جونيور روبوت جونيور لدو sous groupes de tranches d'âge entre 7 et 12 ans et entre 13 et 17 ans. Ouais, parfait. في جونيور روبوت جونيور عندنا دي سوز اكس. دونك مقسمه كيف ما الجونيور روبوت الكبيره. تنجم تقول. عندنا ان اكس اسمه جونيور روبوت جونيور اكسبو. عندنا اون اكسبوزيسيون كيف ما جونيور روبوت الكبيره. فما 21 بروجي. تاع صغار 21 بروجي نتاع صغار عندهم دي روبو. قداش تحس روحك؟ ايوه تحس روحك نتاع كيفاش انا شامل صغيرات نتاع توا برسمي. عندنا ان اوتر اكس جونيور روبوت جونيور كونكور عندنا 55 ايكيب. واو هذوما كلهم دي من روبو. تونس الكل من الجمهوريه التونسيه الكل. Oui. On a Junior Robot Junior Challenge, un challenge qui est un cahier de charge à suivre, qui tourne autour de l'IoT. Internet of Things. الناس ما يعرفوش. والله سي بيان. دونك ان تشالنج هذايا باش يعملوا فيه يصنع فيه ان روبو ولا شنو الحكايه اكزاكتومون. Challenge, ils vont suivre un cahier de charge, تخش عليهم des missions. داكور والله حاجه مزيانه. Disons, maintenant, Junior Robots Junior, c'est Junior Robots الكبيرة à petite échelle. فما les axes principaux, فما challenge 24 heures اللي هو le mini challenge وحاجات كيما هكاك. Donc, événement صغار وكا tout simplement. Événement مش للصغار. معناتها لاكس هذا معمول pour inculquer للصغار هذوما l'amour de la robotique, l'innovation, exactement اللي هو le but ultime نتاع Junior Robots, démocratiser la robotique. معناتها نحبوا on éveille في الصغار هذوما leur talent, leur esprit critique, leur imagination. أي حاجة تنجم ترجع الصغار هذوما intéressés des domaines technologiques avancés. Voilà. دونك ما بين الجونيور والجابون والكومبيتيسيون ناسيونال برشا حاجات في جونيور روبوتس السنه وكاجا تشالنج زاده. والله يعطيكم الصحه جونيور روبوتس كل عام ثم جديد. دونك ان مو دو لا فان كوثر. J'aimerais vous remercier pour l'invitation. J'invite tout le monde, amateurs, public, amoureux de la robotique, les curieux, les jeunes, les moins jeunes, Junior Robots معمولة للناس الكل, pour toutes les tranches d'âge, toutes les affinités. Où j'aimerais rappeler aux participants les femmes à des délais pour les challenges que vous pouvez trouver sur nos sites Facebook, Twitter, Instagram et notre site Junior Robots. Voilà يعطيك الصحة كوثر, merci beaucoup. اللي كنت بحثنا اليوم وحكيت لنا على Junior Robots. Donc pour récapituler, rendez-vous le 22 avril في النينسات. Il y aura de tout, une exposition في الهول, un show في الأوديتوريوم تاع النينسات كالعادة. Donc نتعداو تويكا لنامب.